A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan ngaji tafsir Al-Amsal. Semoga kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk terus mengkaji dan mengaji kitab tafsir Al-Amsal. Sebelumnya kita udah ngebahas muqaddimah tafsir Al-Amsal. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu kita masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Nah, kita perlu tahu nih profil dari surat Al-Fatihah. Apa sih keistimewaannya? Nama-namanya itu apa aja dan kandungannya apa aja. Tapi sebelum itu kita akan kirimkan surat Al-Fatihah seperti biasa kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, para keluarganya yang suci, guru-guru kita, orang tua kita, khususnya penulis kitab tafsir ini, Syekh Nasir Makarim Shirazi. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai mengkaji profil dari surat Al-Fatihah. Yang pertama ini keistimewaan. Apa sih keistimewaan dari surat Al-Fatihah? Di sini disebutkan bahwa surat Al-Fatihah memiliki bermacam nama. Yang pertama namanya surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Ham, ketiga itu Ummul Kitab, dan yang terakhir surat Al-Fatihah juga dikenal dengan Sab'um minal mathani, yaitu 7 ayat yang sering diulang-ulang, yang sering dibaca-baca. Nah, surat Al-Fatihah ini punya keistimewaan dibanding surat-surat lainnya. Apa aja itu? Yang pertama susunan surat, yang kedua surat Al-Fatihah ini merupakan asas dari Al-Quran, yang ketiga itu surat Al-Fatihah merupakan kemuliaan atau hadiah ilahi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, dan yang keempat surat Al-Fatihah ini dianjurkan untuk sering dibaca dan diulang-ulang. Nah, yang pertama itu susunannya. Mengapa susunan surat Al-Fatihah ini menjadi istimewa dibanding surat yang lain? Karena surat Al-Fatihah di dalamnya berisi perkataan hamba Allah kepada Allah. Jadi isinya itu mewakili ungkapan hambanya. Sementara surat lain mewakili firman Allah. Dan ini yang membuat istimewa. Karena kan kalau kita baca itu di awalnya ada pujian kepada Allah. Kemudian ada ikrar bahwa kita meyakini hari akhir. Dan yang terakhir kita meminta untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi kalau orang yang memahami kandungan surat Al-Fatihah, ketika ia baca itu seakan-akan ia terbang dengan sayap-sayap para malaikat, gitu kata kitab. Menuju alam yang tinggi, menuju alam ruh, alam maknawi, kemudian ia dekat sama Tuhan. Seperti itu. Kemudian selain susunannya, surat Al-Fatihah ini berisi sebuah pernyataan bahwa hamba Allah itu bisa langsung berhubungan dengan Allah ketika membaca surat ini. Dan menariknya, hubungan langsung antara hamba Allah dengan Allah itu ditempatkan di permulaan surat Al-Fatihah, permulaan Al-Quran. Nah, yang kedua, surat Al-Fatihah ini merupakan asas dari Al-Quran. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu, jadi segala sesuatu punya asas. Dan asas dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Maksud dari asas ini apa gitu kan? Maksudnya adalah bahwa semacam Al-Fatihah ini intisari dari seluruh rangkuman dari surat-surat dari Al-Quran. Kalau di sebuah makalah atau skripsi, Al-Fatihah ini ibarat abstrak. Jadi intisari dari seluruh artikel atau skripsi seseorang kayak gitu. Jadi Al-Fatihah adalah abstrak dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Fatihah itu terdapat tauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, dan tauhid ibadah. Jadi seakan-akan
diisyaratkan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini yang merupakan asas itu merupakan 3 tingkatan keimanan seseorang. Yang pertama, beriman dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, kemudian melakukannya dengan seluruh anggota tubuh. Nah, sedangkan umul kitab, lafaz itu juga bermakna asas atau akar atau pokok. Sehingga Al-Fatihah merupakan pokok dari Al-Quran. Dan disebutkan pula dalam riwayat bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, ia akan diberi pahala sebagaimana ia membaca 2/3 dari Al-Quran dan seperti ia bersodakoh kepada seluruh mukmin dan mukminah. Nah, frasa 2/3 ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah sebuah dakwah kepada Allah, meyakini Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua itu pengkabaran, ikhbar tentang hari kiamat atau hari hisab. Dan yang ketiga tentang hukum-hukum dan syariat. Tapi surat Al-Fatihah cuma merangkum 2 dari 3 bagian itu, yaitu yang pertama kepada Allah dan yang kedua percaya kepada hari akhir. Kemudian keistimewaan yang ketiga itu surat Al-Fatihah merupakan kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Seakan-akan ia adalah hadiah ilahi yang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 87, kawan-kawan bisa buka. Di situ disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi sungguh telah aku berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang sering diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Nah, menariknya di ayat ini surat Al-Fatihah atau sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ini disandingkan dengan Al-Qur'an seutuhnya, dihadapkan dengan Al-Qur'an. Sehingga ini menunjukkan dengan segala kemuliaan Al-Quran seutuhnya disandingkan dengan surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Kemudian dengan keagungan surat Al-Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad sehingga menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir dan yang keempat, keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini dianjurkan atau ada semacam penekanan untuk sering membacanya gitu kan. Sebagaimana kita sering sebelum kita baca kitab ini kita membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita mau mengadakan acara kita baca surat Al-Fatihah. Bahkan kepada orang yang sakit kita kirim surat Al-Fatihah. Banyak sekali penekanan untuk membaca surat Al-Fatihah ini di dalam berbagai aktivitas. Kayak gitu kawan-kawan. Mengapa? Karena dengan membaca surat Al-Fatihah ini dapat membangkitkan semangat, membangkitkan iman, kemudian dapat mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita jauh untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan Al-Fatihah juga kita bisa menguatkan tekad kita, kemauan kita, tujuan kita. Dan inilah yang menjadikan surat Al-Fatihah di berbagai riwayat dianjurkan untuk sering dibaca. Bahkan surat Al-Fatihah wajib kita baca di setiap sholat kita. Dan tentunya kaum muslimin semua sudah menghafal surat ini dan sering untuk membaca ya. Inilah 4 keistimewaan surat Al-Fatihah yang bisa kita kaji, bisa kita pahami, kita renungi. Kemudian supaya kita dapat mendapat renungan dan kita hayati bahwa surat Al-Fatihah itu agung, mulia dan memiliki keberkahan. Kita baca bersama-sama Suratul Hamdi. Khasaisuha lihadhihi surati makanatun mutamayyizatun baina sairi suwaril Qur'anil Karim wa tatamayyazu bil khasaisit taliyah. Al-awwal siyaqus surah. Takhtalifu suratul hamdi an sairi suwaril Qur'an في لحنها وسياقها فسياق الصور الأخرى يعبر عن كلام الله
وسياق هذه السورة يعبر عن كلام عباد الله. وبعبارة أخرى شاء الله في هذه السورة أن يعلم عباده طريقة خطابهم له ومناجاتهم إياه. تبدأ هذه السورة بحمد الله والثناء عليه، وتستمر في إقرار الإيمان بالمبدأ والمعاد بالله ويوم القيامة، وتنتهي بالتضرع والطلب. الإنسان الواعي المتيقظ يحس وهو يقرأ هذه السورة بأنه يعرج على أجنحة الملائكة ويسمو في عالم الروح والمعنوية ويدنو باستمرار من رب العالمين. هذه السورة تعبر عن اتجاه الإسلام في رفض الوسطاء بين الله والإنسان. هؤلاء الوسطاء الذي افتعلتهم المذاهب الزاهفة المنحرفة وتعلم البشر أن يرتبطوا بالله مباشرة دون ما واسطة. فهذه السورة عبارة عن تبلور هذا الارتباط المباشر والوثيق بين الله والإنسان، بين الخالق والمخلوق. فالإنسان لا يرى في مضامن آيات السورة سوى الله، يخاطبه ويناجيه، يتضرع إليه دون واسطة، حتى وإن كانت الواسطة نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. ومن العجيب أن يحتل هذا الارتباط المستقيم بين الخالق والمخلوق مكان الصدارة في كتاب الله العزيز. سورة الحمد أساس القرآن. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب وقال: هي شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وروي عنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب. سبب أهمية هذه السورة يتضح من محتواها، فهي في الحقيقة عرض لكل محتويات القرآن. جانب منها يختص بالتوحيد والصفات الله، وجانب آخر بالمآد ويوم القيامة، وقسم منها يتحدث عن الهداية والضلال باعتبارهما علامة التمييز بين المؤمن والكافر. وفيها أيضا إشارة إلى حاكمية الله المطلقة، وإلى مقام الربوبية ونعمه اللامتناهية العامة والخاصة، الرحمنية والرحيمية، وإلى مسألة العبادة والعبودية واختصاصهما بذات الله دون سواه. إنها تتضمن في الواقع توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد العبادة. وعبارة أخرى تتضمن هذه السورة مراحل الإيمان الثلاث: الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. ومن المعلوم أن اللفظ الأم يعني هذا الأساس والجذر، ولعل ابن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ قال: إن لكل شيء أساسا وأساس القرآن الفاتحة. ومن هذا المنطلق أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أؤتي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأؤتي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة. تعبير ثلثي أو ثلثي القرآن ربما كان إشارة إلى أن القرآن ينطوي على ثلاثة أقسام: الدعوة إلى الله، والإخبار بيوم الحساب، والفرائض والأحكام. وسورة الحمد تتضمن القسمين الأولين. والتعبير أم القرآن إشارة إلى القرآن يتلخص من وجهة النظر أخرى في الإيمان والعمل، وقد جمع في سورة الحمد. سورة الحمد شرف النبي
صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يتحدث عن سورة الحمد باعتبارها هبة إلهية لرسوله الكريم، ويقرنها بكل القرآن إذ يقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن بعظمته يقف هنا إلى جنب سورة الحمد. ولأهمية هذه السورة أيضا أنها نزلت مرتين. نفس هذا المضمون رواه أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله قال إن الله تعالى قال يا محمد إن الله تعالى قال لي يا محمد ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم، وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. الرابع التأكيد على تلاوة هذه السورة. مما تقدم نفهم سبب تأكيد السنة بمصادرها الشيعية والسنية على تلاوة هذه السورة، فتلاوتها تبعث الروح والإيمان والصفاء في النفوس، وتقرب العبد من الله، وتقوي إرادته، وتزيد اندفاعه نحو تقديم المزيد من العطاء في سبيل الله، وتبعده عن ارتكاب الذنوب والانحرافات. ولذلك كانت أم الكتاب صائكة على رأس إبليس، كما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق رن الإبليس 4 رنات، أولهن يوم لئنا، وحين أهبط إلى الأرض، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسول، وحين نزلت أم الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.